Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Isip usa ka magsisibya, dili uta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha. Diri na ka sa mas fast ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra. Ang nailan mong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. In 5 meters, turn to right. Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghan pa bonus, dilibitin. Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mami, makainomdom ka ba atong last nga gipanuhot si baby katong dili nimo siya mapahilom gabi sa lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay pod sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia-prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag, Rest Time to the rescue. Unilab quality yan. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry. Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata. Dili di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw-adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumitan. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang pod og uwan maunang usahay mo resulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gimbuhaton o kung dili gyud madala maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban labi nag magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulong hangtod sa 5 ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy
Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham. Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread. Lady's Choice Ham Spread? May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise. Patikim! Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6. Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP. Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. Siksik sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to